Ang pinakamalipayong tawo nga nagpuyo diri sa kalibutan, dili tong tawo nga naa sa iyaha ang tanan, kundili katong tawo nga kabalo makontento kung unsay naa sa iyaha. Kay ang usa sa sekreto sa malipayong kinabuhi is being contented kung unsay naa sa imuha. Pero kung magsigi kag pangita sa wala, magsigi kag kumpara, ug magsigi kag reklamo sa kinabuhi, at the end of the day, dili gyud ka magmalipayon. Pero kung kabalo ka makontento kung unsay naa sa imuha, happiness will always follow, because happiness comes from contentment. And take note, happiness is not all about getting all you want in life, but it is all about enjoying all you have. Maunang, kung gusto ka og malipayon nga kinabuhi, appreciate what you have, enjoy what you have, and be contented with what you have. Maayong adlaw.